आदाब नाजरीन, न्यूज़ इनसाइडर 24/7 की आवाज़ आपके रूबरू मेज़बान हाजिर। सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुँचे। पहले नज़र आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात जल्द होंगे मुनक़िद, यूटी के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का बयान। मुल्क में आए रोज आईन हिंद की उड़ाई जा रही है धज्जियां, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाजपा पर लगाया इल्जाम। जम्मू, सांबा और कठुआ रेंज के डीआईजी आईपीएस शिव कुमार शर्मा ने आरएसपुरा सेक्टर के कई हसास इलाकों का किया तफसीली दौरा, सिक्योरिटी ग्रिड को मजीद मुस्तकम करने पर दिया जोर। 75वें योम आईन हिंद के मौके पर कांग्रेस हेडक्वार्टर वाक़ा श्रीनगर में तकरीब मुनक़िद, मुल्क के पहले वजीर कानून डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किया गया खराज तहसीन पेश। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वजीर आला उमर अब्दुल्ला कई लीडरान के साथ सऊदी अरब उम्रा करने के लिए रवाना। यूटी के सबल में पेश आया वाक़ा अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन शिबान अशाई। 75वें योम आईन के मौके पर डाक बंगलो कुपवाड़ा में कांग्रेस की जानिब से तकरीब, जिला सदर कुपवाड़ा जावेद अहमद मीर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किया खराज तहसीन पेश। और 30 नवंबर से मौसम में तब्दीली मुतवक्का, महकमा मौसमियात। और पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर यूटी में पंचायती इंतखाबात के इनेकाद के अज़म को दोहराते हुए नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि इंतखाबात तमाम तर लवाजमात पूरे करने के बाद मुनक़िद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्कूलों में मुल्क के आइन के बारे में तुल्लाब को आगाही फराहम करना अब नागुज़ीर बन गया है। इन बातों का इज़हार उन्होंने उधमपुर में मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू के दौरान किया। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वही बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनोकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ईएनटी के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365538। वही दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि एनसी ने रोज़ अज़ल से ही आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के अजीम उसूलों पर गामजन होकर अपना कारवां रवा दवा रखा। उन्होंने कहा कि आइन हिंद के 78 साल पूरे होने पर आज पार्टी हेडक्वार्टर पर मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमारी मुल्क के आइन ने पूरी दुनिया में अपना छाप छोड़ा है, जिस आइन में मुल्क के सभी बाशिंदों और हर फिरका, हर तबका और हर रंग के लोगों को मसावात, इंसाफ और मज़ाहिबी आज़ादी के साथ अपना बोधबाश करने की मुकम्मल आज़ादी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर के मुताबिक मुल्क के हर एक बाशिंदे को इज़हार राय की आज़ादी का हक हासिल था। सभी मज़ाहिब का एहतराम और सभी इबादत गाहों की हिफाजत की ज़मानत दी गई है, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान बदकिस्मती से मुल्की आइन के अजीम उसूलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। आए रोज़ आइन के मनाफी काम हो रहे हैं, लोगों की मजहबी आज़ादी भी छीनी जा रही है। जम्मू कश्मीर यूटी में मंगल के रोज कांग्रेस की जानिब से 75वें योम आइन मनाया गया। इस दिन पर मुल्क के पहले वजीर कानून डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया जाता है और उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाता है। श्रीनगर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर पर इस दिन के मुनासिबत से एक तकरीब मुनक़िद हुई, जहां पर कांग्रेस लीडरान ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
کے بنائے ہوئے قانون پر مفصل روشنی ڈالی اور اس موقع پر کانگریس ترجمان نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے ملک کو ایک ایسا سنویدھان دیا تھا جسے ملک کے ہر فرد کو اپنا حق مانگنے کی آزادی حاصل تھی. تاہم انہوں نے بی جے پی پر الزام لگایا کہ بی جے پی نے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے بنائے گئے آئین کی دھجیاں اڑائی ہے اور بھاجپا یہ دن صرف ایک دن کے طور پر مناتی ہے. پیش ہے سری نگر سے خان حنیف کی یہ رپورٹ. میں آج ہم یہاں پر سارے یہ پی سی سی ہیڈ کوارٹر میں آئے ہیں. یہاں پر جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے ہیں, ہمارے مہیلا ہیں, ہماری سیوا دل کے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہی آج ہمارا بی آر امبیڈکر صاحب کا 133واں برتھ اینیورسری بھی ہے, اس کو بھی آج ہم یہاں پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ وہ کانسٹیٹیوشن ہے, وہ ہمارا ہندوستان کا امپورٹنٹ ڈے ہے جس کانسٹیٹیوشن کو ہمارے پچھلے 10 سالوں سے اتنی بری حالت ہوئی ہے کہ خصوصاً اس کانسٹیٹیوشن کو اگر کوئی پرابلم آئی ہے وہ خالی ہمارے جموں کشمیر کو آئی ہے. پوری ہمارے کو اس کانسٹیٹیوشن سے ایسے رائٹس ملے تھے کہ آپ کبھی بھی اٹھ کے کچھ بھی اپنے جو آپ کے ایشوز ہے, آپ کا سنویدھان ہے, آپ کیا کیا بول سکتے ہیں, آپ اپنے رائٹس کو بول سکتے ہیں, آپ اپنے رائٹس کو مانگ سکتے ہیں. لیکن کہیں بھی اس کانسٹیٹیوشن کو خالی یہ ہمارے جو بھاجپا سرکار ہے انہوں نے اس دن کو ایک نام کے لیے دن رکھا ہے کانسٹیٹیوشن ڈے, لیکن اس کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے سنویدھان کو پوری دھجیاں اڑا دی ہے. ہم آج اس دن پہ اسی بابا صاحب کو یاد کرتے ہیں اور اب اسی کانگریس ہیڈ کوارٹر سے میسیج دینا چاہتے ہیں ہمارے دیش کے پردھان منتری ہے, ہمارے گرہ منتری ہے, ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو یہ کانسٹیٹیوشن ہمارا ہندوستان کا آئینہ ہے یہ غریبوں کا حق مانگنے کا ہے, ہر دیش واسی کو مانگنے کا حق ہے, ہر ایک رائٹس کے اپنے رائٹس لینے کے حق ہے. لیکن آج کے دن کے آج ہمیں وہ دن وہ بابا صاحب کی وہ کانسٹیٹیوشن یاد آتا ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن کی حالت کیا کر دی ہے ہمارے دیش کو. اگر آپ حال ہی دیکھا گیا جو ہمارے ہماچل میں کہ ہمارے اسی جموں کشمیر کے ایک نوجوان کو بزنس کرنے والے جو وہاں جاتے ہیں, غریب لوگ یہاں سے جاتے ہیں, تو وہاں آر ایس ایس لوگ نکل کے ان ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کتنا برا حال کرتے اور ان کو تنگ کرتے ہیں. اور کبھی جموں کشمیر یو ٹی کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ, پارٹی کے بانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ, وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی, این سی ترجمان تنویر صادق اور ایم ایل اے چھان پورہ مشتاق احمد گورو کے ہمراہ سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گئے, جہاں پر وہ عمرہ کا فریضہ ادا کریں گے اور بیت اللہ شریف کی زیارت سے فیض یاب ہوں گے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین شیبان اشائی نے ریاست اتر پردیش میں سبل میں پیش آئے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. شیبان اشائی نے سبل میں جامع مسجد کے حیت کو تبدیل کرنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ سروے فوری طور پر بند ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ اب جبکہ پارلیمنٹ کا ونٹر اجلاس جاری ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ تمام سیکولر ایم پیز اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. پیش ہے ان کے تاثرات. سنبل میں جو وائلنس ہوئی ہے, سنبل میں جو سروے کرایا گیا ہے جامع مسجد سنبل کا, سب سے پہلے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کورٹ نے کس وزڈم میں یہ آرڈر دیا ہے. 1991 کا جو پلیس آف ورشپ ایکٹ ہے وہ کلیئرلی بتاتا ہے 15 اگست 1947 کے بعد جو بھی کوئی مانیومنٹ ہے, جو بھی کوئی پلیس آف ریلیجن ہے, اس کا کریکٹر آپ چینج نہیں کر سکتے. یہ ڈی وائی چندرچوڑ جب سی جی آئی تھے ان کے وقت یہ ہوا, انہوں نے یہ آرڈر کیا کہ پلیس آف ورشپ ایکٹ جو ہے اس میں کانفلکٹ نہیں آتا ہے, اور انہوں نے سروے کرائے. سروے آپ نے پہلی بار کرایا, مسلمان کمیونٹی نے, کسی نے, سب نے کوآپریٹ کیا. مسجد جو کمیٹی ہے, وہاں کی انتظامیہ ہے, لوکل لوگ ہیں, کسی نے کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. آپ نے دوبارہ پھر سروے کس کی پرمیشن سے کیا؟ ڈڈ یو ہیو دا کورٹ آرڈرز ٹو ڈو دا پری ریکویزٹ سروے ان دا سیڈ ماسک؟ جو وہاں کی جامعہ مسجد ہے وہ ایک اے ایس آئی پروٹیکٹڈ مانیومنٹ ہے. اے ایس آئی بھی یہ بتاتا ہے جو پروٹیکٹڈ مانیومنٹس ہیں ان کا کوئی جو ریلیجس کریکٹر ہے اس کو چینج نہیں کر سکتے. تو آپ یہ کیوں کرا رہے ہیں؟ یہ مسلسل یہ جو کوشش ہو رہی ہے, ہم یہی امید کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ آج سیشن میں ہے, آج کانسٹیٹیوشن ڈے ہے, 75 ایئر of adopting the Indian Constitution is being celebrated. تو یہ لوگ سمجھیں, ہندوستان کے پرائم منسٹر کو مداخلت کرنے کی اس میں ضرورت ہے. پلیس آف ورشپ ایکٹ کو آپ کو ریسپیکٹ کرنا پڑے گا. میں یہ دو ٹوک الفاظ میں بول رہا ہوں, جو بابری مسجد کے قصے میں ہوا وہ دوبارہ ہم نہیں ہونے دیں گے, چاہے کوئی بھی خاموش ہو جائے. اور میری یہی امید ہوگی جو کشمیر کے پارلیمنٹیرینز وہاں گئے ہیں وہ ببانگ دہلی بات بولیں گے. ہندوستان کا آئین ہمیں وہ طاقت دیتا ہے, وہ اختیارات دیتا ہے کہ ہم اپنے جو مذہبی ادارے ہیں ان کی حفاظت کر سکیں. اور جو آنے والی وقف بل بھی ہے,
पूरी जो जितनी भी सेकुलर पार्टीज़ है, चाहे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, कोई और पार्टी है, यहाँ के जो 2 हमारे मेंबर पार्लियामान हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और ये जो तमाम जो कवानीन लाए जा रहे हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, इस तरह के सर्वेज़ किए जा रहे हैं, कभी मस्जिदों के पीछे लगाया जा रहा है, कभी दरगाहों के पीछे जाया जा रहा है, इस सब को रुकना चाहिए. दिस इज़ नॉट गुड फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी. इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट. इट बिलीव्स इन रेस्पेक्टिंग ऑल द रिलीजन्स और वो होना चाहिए. ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हिंदुस्तान के प्रियम्बल में जो आज के दिन भी सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, इवन जो पार्लियामेंट में पढ़ा गया आज, उस प्रेम्बल में लफ्ज़ सेकुलर लिखा हुआ है, उसको हटाने के लिए यू आर टिंकरिंग विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपने 317 के वक्त भी किया. अगर आप हिंदुस्तान के आइन को पामाल करना चाहते हैं वो अलग बात है, मगर जहाँ तक कानूनी एंगल है ये वो नहीं कर सकते हैं. और जो जितनी भी सेकुलर पार्टीज़ हैं उनको होश में आने की ज़रूरत है. जितने भी मुसलमान एमपीज़ हैं उनको 2 टोक के बाद बोलने की ज़रूरत है कि ये सब हमें काबिल कबूल नहीं है, ये हम बर्दाश्त नहीं करने वाले. जो आपने सर्वे करा, मुल्क के 75वें योम आइन के मौके पर सरहदी जिला कुपवाड़ा में कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिला सदर जावेद अहमद मीर, साबिक MLA अब्दुर्रहीम रातर और कांग्रेस पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की. इस मौके पर कांग्रेस के जिला सदर जावेद अहमद मीर ने मुल्क का आइन बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान को एक ऐसा संविधान दिया था जिसमें मुल्क के हर फर्द के इंसाफ का तकाजा मौजूद है. ताहम भाजपा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए कानून की धज्जियां उड़ाई है. वादी में खुश्क मौसम के बीच महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक 3 दिनों के लिए खराब मौसम की पेशनगोई की है, जिस दौरान वादी में बर्फबारी मुतवक्का है. मुतलका महकमा के तर्जुमान ने बताया कि वादी में 29 नवंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है. उन्होंने कहा कि बाद 30 नवंबर की शाम को वादी के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों का इम्कान है. मजीद वादी में युकम और 2 दिसंबर को भी पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें मुतवक्का है. जम्मू, सांबा और कठुआ रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IPS शिव कुमार शर्मा ने SP हेडक्वार्टर और SDPO आरएसपोरा के हमरा, अरनिया, बिश्ना और जम्मू जिला के आरएसपोरा के सरहदी इलाकों का तफसीली दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने इन इलाकों में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया. DIG JKS रेंज IPS शिव कुमार शर्मा ने इस दौरान हसास इलाके में पुलिस हुकाम, VDGs मेंबरान से मुलाकात की. पुलिस अफसरों ने एक नाला, फगू नाला, चक्रोई, साई बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, BOP, साई हरियाल, SHV, सचितगढ़, बाकिरपुर के एक हिस्से के तौर पर बेहतर तालमेल के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अफसरान से भी मुलाकात की और सिक्योरिटी के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया. पेश है ये रिपोर्ट. तो नाजरीन, ये तो थी अभी तक की खबरें. दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. नासिर.